উত্তরবঙ্গের কালিম্পং সংলগ্ন 10 নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে লিকুভিডের তিস্তা নদীর পাড়ে গভীর রাতে একটি বিরল সাদা অজগরের দেখা মিলেছে। এই বিশাল আকৃতির শ্বেত শুভ্র সাপটির উপস্থিতি স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। रातिको 2:30 बजी लिखिभिरमा यत्रो बडे अजिङ्गर रहेछ सेतो खालको अजिङ्गर। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক অনুমান এটি একটি অত্যন্ত বিরল অ্যালবিনো ইন্ডিয়ান রক পাইথন। জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে মেলানিন বা রঞ্জক পদার্থের অভাবেই এর গায়ের রং ধপধপে সাদা। ओह्रालो खोलामै पस्नु खोज्दै थियो, कता खोलाले बगाएको हो कि यहीँ थियो कि खै केही बुझ्नै सकिएन। हेब्बी छ हेब्बी। रातिको 2:30 बजी खोला बढेर साइडमा आएको थियो कि हेर्नु, यस्तो पो देखा पऱ्यो त हौ, खतरा रहेछ। खतरा रहेछ, फर्स्ट टाइम देखेको सेतो अजिङ्गर चाहिँ। यहाँ खोलामै जाने हो कि कता हो पनि। दिखाओ त यहाँ लम्बा है ना, गिरेगा ही गिरेगा। बहुत लंबा है, बहुत लंबा। अब ये कहाँ जाएगा हो, ये तो इसको है? पानी का तरफ जा रहा है। पानी का तरफ जा रहा है। कहाँ जान्छ हेरौँ भनेर